Le Mali. Et puis voilà, assalamu alaikum, malende bela jeli, tiens fara musoka demisini fara makroba kan. Fofana arno le créateur rofa bosse tasara, ambo bela jeli fo munu be Mali kono, anu munu be Mali ko kan. Fofana arno le créateur rofa bosse tasara, wati bela jeli be vidéo ko fli réseaux sans fait. Nte segen, nte nyina, wante changer, je ne change jamais. Fofana arno ka page YouTube sans fait, ne ba fait au bela jeli nga abonné. Ne be ka conseil de malien den bela dilema a tie fara muso ka demisini fara makroba ka ne ka page YouTube sans fait ne te mo ni nte mo contrôla ne be anga jamana nyeta de anga jamana be ta ka nye chuga mina ambure kelela or la bi ngunga singa vidéo fitini do ke Paris aujourd'hui le 20 février 2021 be ka vidéo ngi 14h pile Mali consulat min jirina Paris kunu yang ka kunke Mali kartina ko nye an nya kuma foka mais Mali journaliste chama fana ya kuma foka mais arjo kela bara kela ube abe kuma na ko ingan odila an nya kuma foka mais an kunta fe tieni mi ka ke ore kele flene 600 odila Mali autorité o ay wuliya ko kuma kartina ko kan jona sinon aluna ye consulat ingla tuguni tant que no ma carte kuni na ko inga ube consulat jende naka di Mali den zeno zeni be France kono ya ube se ka fenge min de jenni o vraiment min kera anta fe anyona ke kibli mais min kera ne ko ni ba fuko c'est bien parce que nini medine ba ke uta kartina ko uta do ko mogo mako bala ko sobe min kera France ko le 19 février 2021 kono o consulat de ni o de lan ko nga sigi ka video konkuru ni fitini do ko kan ambe anga video ke manchan on ye video ke la munye anga video ke manchan tout temps mais ni ya on bolé on be beau kuma sebe ma ko le fo on te beau tout temps on te tourner fana la et sans faire on te tourner na mo chife au-delà on be conseil de di malien dembela dilema che fra muso kan anga jamana betanye chuka mina anga to siraka ay sabali malien au-delà on be Mali journaliste mogo be info di Mali journaliste alimentaire ni fengo amba bela jelen fo ko wala nyuma do Mali kartina ko ina o polen ko lan ko ambe video ngana flafo anga video kono no e Johnny Aras 24 Paris ambi fo ki wala nyuma do Mali kartina ko ina yi seko ki ante ka nyina ko jamais de la vie yi min ke Mali ala ka saraki isra tambolo o temne ko jobala video kela chama de be Mali kono akachani bana shi mo sima kuma ni katina ko kan jobala te jobala mbi foki wala nyumando o de la nebe jobala ka pazi pour suyi wati bela jeli ko pa jobala be mo neni mo be fene jobala be tiye fo mi ba bolo o de mandi Mali parce que tiye fo la mo be tiye fo mandi Mali jobala il continue jusqu'à yoro min kadi quoi ne filɛ nin ye bɛ ka kuma video in kɔnɔ mɔgɔ si juguya tɛ ne kɔnɔ mais Mali kartina ko in o de la ɲɔ de fɔ n ko anw ye kumakɛlaw dɔrɔn de anw tɛ se ka foyi kɛ Mali autorités de bɛ wuli ka kuma ni Mali kartina ko in kan sinon malien i bɛ malien de ye jamana wɛrɛw kɔnɔ Mali yɛrɛ consulat non mais kuma t'anw bolo tuguni quoi an bɛna min fɔ kuma bɛ fɔra ka ban an t'a dɔn an bɛna kuma min fɔ tuguni fo n'an ye galon fara kan dɛ a sabali an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka diɲɛ taabolo lajɛ
anga jamana wɛrɛw lajɛ an ka jamana ninnu kɛrɛfɛ an k'u lajɛ ba dɔw bɛ k'u ka jamana latanya anw bɛ k'an ka jamana lasegin kɔfɛ Mali jeunesse min bɛ France yan m'a fɔ ko jamana wɛrɛ bɛ parce que actuellement ne bɛ France de ko kalama an ka jeunesse min bɛ yan sisan Mali denmisɛnnin min bɛ yan sisan an bɛ Mali fɛ dɛ an b'an ka jamana fɛ o de la tout temps an b'a fɔ ko vive de Mali an tɛ se k'an ka jamana bila mɔgɔ si ye o de la mais an ka hinɛ ɲɔgɔn na fana o ka ɲi n bɛ maliyɛn jeune fila de don u y'u ka nationalité falen ka bɔ maliyɛn denya la à cause de Mali kartinina maliyɛnw ni n ka kuma in ye mɔgɔ min tɔɔrɔ o tigi bɛ yafa ma dɛ mais n bɛ ka tiɲɛ de fɔ quoi Aruna Fofana min filɛ nin ne bɛ ka video kɛ mɔgɔ tɛ ka ne sara mɔgɔ ka wari tɛ ne kɔnɔ wa n tɛ ka wari ɲini mɔgɔ si fɛ ne ka page YouTube sanfɛ a y'aw abonné aw ka kumaw mɛn n bɛ ka kuma minnu fɔ c'est très important de vous maliyɛnw cɛ fara muso kan denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan Fofana Aruna bɛ ka video in kɛ Paris bi le 20 février 2021 n bɛ ka kɛ 14h o bɔlen ko ye an bɛ Wurafa boss mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ Wurafa boss mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo ni n y'a fɔ ko Wurafa boss c'est quoi? C'est une association créée depuis 2015 région de Kaye Mali association créée la Mali région de Kono n'o b'a fɔ kama ko Kaye des régions cercle de Diema commune de Dioura o kɛra dugu jumɛn na o kɛra Tasara a kɛra 18h pile association créée la ye Fofana Aruna ninnu fɛ yen o de y'a Fofana Aruna ka page YouTube sanfɛ n bɛ conseil de maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ma Mali kartina ko Ala k'a nɔgɔya min kɛra kunun an t'a fɛ a ɲɔgɔnna ka kɛ bilen mais dusu de tiɲɛna dusu min tiɲɛna n'u b'a fɛ ka maliyɛnw dusu jigin Mali France kɔnɔ yan maliyɛn minnu bɛ yan u ka kartina ko nɔgɔya anw bezelenw bɛ o de kɔnɔ anw b'an ka jamana fɛ anw t'an ka jamana tara ye dɛ a tɛ komi an y'an ka jamana tara ye jamais parce que an bɛ k'a lajɛ n'i y'a fɛ ko Aruna réseaux sociaux mɔgɔ kelen tɛ se ka baara kɛ réseaux sociaux sanfɛ an bɛ réseaux sociaux kow kalama fɛn o fɛn bɛ passer réseaux sociaux kalama an b'a kalama su ni tile an bɛ réseaux sociaux sanfɛ su ni tile 24h sur 24h an bɛ réseaux sociaux sanfɛ fɛn o fɛn a tɛ se passer réseaux sociaux sanfɛ an tɛ bɔ min kalama Mali ko kɔni parce que anw intéressé len b'o de la an mako tɛ fɛn wɛrɛ la quoi Mali ko Mali bɛ taga ɲɛ de koyi wa vive de Mali vive des républiques anw tɛ k'an ka zamana tara ye o de ye Mali autoritew an b'aw fo ka waleɲuman dɔn aw y'aw jija fana an b'a fɔ k'aw b'aw jija dɛ aw y'aw jija an b'aw fo ka waleɲuman dɔn voilà Bandaw n'a ka jama Muktar Wan Asimi Koyita an b'aw fo ka waleɲuman dɔn vraiment aw bɛ ka min kɛ jamana ye sisan président caman tɛmɛna a bɛɛ ye baara kɛ aw de tile bɛ sigi an bɛ aw deli a ye an ɲɛ lajɛ aw ka kartina ko in bɔ a la hali n'aw ma bɔ la a y'a séparé ka bɔ Mali passeport la mɔgɔw b'u ka passeport sɔrɔ cogoya min na sinon Mali n'i yɛrɛ banna k'i ka papier di i ka jamanaden ma o tuma danga de bɛ jamana wɛrɛ ko u bɛ t'u ka sɛbɛn di mɔgɔ i ma i yɛrɛ ka sɛbɛn t'i bolo danga de b'u quoi o de la tous les Maliens baw bɛɛ lajɛlen fo ne bɛna bɔ kuma kɔnɔ parce que n'i mɔna kuma kɔnɔ i bɛna kuma fɔbali de fɔ yanni n ka fɔbali fɔ n bɛna bɔ kuma la o de la Maliens baw bɛɛ lajɛlen fo Fofana Aruna de don créateur Wurafa boss de Tasara aw bɛɛ lajɛlen k'aw abonné n ye video in kɛ le 20 février 2021 n bɛ ka kɛ Paris merci beaucoup vous tous vive de Mali vive des républicains